Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will start with another lesson. Tapi macam biasa, sebelum kita ni mula, baiklah kita ni baca dulu 5 surah dan juga doa sebelum belajar. Surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Yang kedua, surah Toha ayat 1 hingga 5. Yang ketiga, surah Al-Insyirah. Yang keempat, surah Al-Kafirun. Surah yang kelima, surah Al-Ikhlas. Dan doa sebelum belajar. Semoga dipermudahkan untuk kamu menerima ilmu yang diajar dan dikuatkan hati kamu untuk terus berusaha dengan gigih walaupun belajar dari jarak jauh. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Amin, 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 Ya Rabbal Alamin. This week we will cover about mode, median, mean, and range, part 1. This topic I divided into 2 parts, part 1 and part 2. Part 1 mostly about calculation, how you're going to find mode, median, mean, and range technically. So, can you please get ready with your notes and worksheet, mode, median, mean, and range. Lihat di sini ya, part 1 yang Ustazah attach, yang Ustazah kirimkan dalam HPL kamu. The keywords that you're going to find out in this topic will be dataset, mode,
median, mean, and range. Whereas your data set means a set of data, a set of information, whereas each piece of information is called a value. Sometimes we call it elements. The first one, Mod. Can you please refer this lesson with your notes in your HPL? Mod, median, mean, and range part 1. Yang keliru part 1 di sini. Okay. Now, the mode of a data set is the element that occurs the most often. It is the value or data that occurs most frequently or with the highest frequency. Ano yang paling malar kamu nampak dalam data set itu namanya mode. It is also called model value. Kalau kamu melihat perkataan ini, itu maksudnya mode tu. Then, it is uncommon for a data set to have more than one mode. Maknanya di sini, usually questions we only have one mode. But when two or more elements occurs with equal frequency in the data set, itu masanya you have two or more mode in that data set. Okay. A data set with two modes we call bimodal, whereas a data set with three modes is called trimodal. Usually, biasanya soalan macam ni, single mode. Okay, cuba kamu lihat di sini ada data set ini. Mana yang paling banyak kamu nampak? 5 kan? At least we have 2 5 here and the rest of it only 1. So, ambil di sini modenya 5. Kalau bimodal maknanya sama bah kamu. Macam 2 nya. 2 di sini ada 2. And 5 di sini ada 2. Maknanya 2 we have 2 and 5 we have 2. That is why we call it bimodal. The modes are 2 and 5. Kalau trimodal 2, 5 and 7 ini sama ia punya jumlah dalam set itu. Itu maksudnya. Moving on with examples. Example 1. The ages in years of 9 students are given below. Find the mode. Okay. Kalau kamu lihat di sini, Anita umur untuk 9 students. So, kalau katanya find the mode, yang menyuruh kamu mencari mode, jadi senang sikit ni mode ni kamu. Lihat mana yang banyak, the most often, itu namanya mode. Ambil. Okay. Yang kita lihat di sini, 15 is the most often. 1, 2, 3. Jadinya, the mode is 15. Cuma tu cara menjawab in exam. Okay. Ini ada sudah dalam kamu punya jawapannya ya, dalam notes kamu tu. Now, example tu ni dah ada. Jadinya, fokus and salin jawapannya exactly the same dengan apa yang saya tunjukkan kamu di sini. Okay. Now, di sini example 2, find the mode of size. Kamu lihat siapa yang paling tinggi frekuensinya. L kan? Ni. You compare the information here. Kamu compare XS 52, S 66, M 99, L 150, XL 72. Jadi, the highest frequency is your size L. Jadi jawapannya the mode is size L. Terus jawab The next one, example 3. The table shows the number of shades of each color sold in a cell. Sama je macam yang example 2 ni. Sorry. Sama je dengan example 2. Tapi di sini kalau kamu lihat, we have two colors that have same frequency. Okay, sama frekuensinya, sama jumlahnya. Blue and black. Jadinya in this example we have bimodal. Jawapannya the mode are blue and black. And can you please copy down also this explanation? Explanationnya, the colors blue and black occur with the highest frequency, that is 95. Therefore, the model colors are blue and black.
Silent bisai-bisai, complete, no shortcut. Okay? Now, median. The median of a set of n values is the middle value if n is odd. N di sini kamu maksudnya number of elements in the data set. The number of values in the data set. Or katanya, the mean of the two middle values if n is even. Jadi di sini kita ni perlu peka. We also need to be alert if the number of values, number of elements in the data set is odd or even. Okay. Mesti peka benda ni ya. Tanda sambung. When the values are arranged in ascending or descending order. This is very important. Kita ni kan mengambil middle value, yes. But we need to arrange first. Tidak boleh terus-terus dataset yang given itu terus kata ni pick ia punya model, ia punya middle value. Tidak boleh. We need to arrange first, then we pick the middle value. Okay. The median of a dataset is dependent on whether the number of elements in the dataset is odd or even. Itu yang saya explain tadi ya. Now, there are two methods here yang saya boleh kongsi with you in finding the median. Method 1, preferable for simple dataset. Sekarang saya tunjukkan ya. Method 2, useful for finding medians from the frequency table. Sekarang saya tunjukkan macam mana. Then, ini maksudnya ni. If the number of elements are odd, then the median is the element in the middle of the data. Ini senang sikit kalau nya odd. Okay. Ini data setnya kamu. This is data set and we need to reorder. You can choose either ascending or descending order. It's up to you. Tapi yang penting susunannya lurus. Then, kalau tadi lihat sini, how to find out median. Ini saya lihatkan kamu pakai method warna. I cancel out here. Pakai warna lain sikit lah. Padam dulu. Padam. Saya pakai warna biru lah. Then, ini kamu lihat ah. I cancel one from your left. One from your right. One from your left. One from your right. One from your left. One from your right. And leave with 5. Single number kan? 5. Jadi kalau nya single number 5, so your median is 5. Udah paham ah? Then katanya, if the number of elements are even, ini yang perlu kamu perhatikan. Then katanya, the median is the average of the two middle terms. Kalau sudah kita ni guna perkataan average ni, maknanya kita ni bahagi tertarus tu with the number of values yang ada. Okay. Maksudnya sini kamu. Masih je saya buat pakai method 1. Attack 1 from your left, 1 from your right, 1 from your left, 1 from your right. Bolehkah ambil dua-dua? Tidak boleh. We need to stop. Kalau tak nak ambil dua-dua lagi, habis dia. Tidak boleh. Okay. Jadinya di sini, there are two values at the middle. Okay. Mana boleh kita ni cakap 4 or 5. Ia punya median. Tidak boleh. Mana boleh kita ni pilih 1 atau 2. Tidak boleh. Jadinya, how to solve this? The median will be the average of the two middle terms. Average di sini maksudnya the sum of the two numbers divide by 2. 4 plus 5 divided by 2, then you will get 4.5. Moving on with example 4. Now, katanya find the median of this set of data. Kamu mesti set dalam minda kamu tadi mod. Ini kita ni cerita pasal median. Kalau median ni keywordsnya highlight. Keywordsnya middle. Okay. Jadi, ini yang saya maksudkan tadi tu. Jangan terus-terus dari sini from row set ini yang dalam soalan ini terus-terus kamu ambil middle-nya. Tidak boleh. Okay, we need to reorder. Mesti tani susun dulu, baru kita ni ambil dia punya middle value.
Now, macam mana? Step 1, you need to reorder and repeat the same thing macam tadi. I take one from your left, one from your right, one from your left, one from your right, one from your left, one from your right, one from your left, one from your right. Ambil lagi. Indah. Stop. Jadi, we have two middle numbers here. Kalau kan relate dengan apa yang kamu belajar tadi, ni odd or even, it is odd. It is even. Now, kalau even, anda boleh tanya ambil 5 or 6. Jangan ada jawapan kamu nanti 5 or 6. Kalau even, we need to find ia punya mediannya, the average of the middle terms. Jadinya, kalau saya cerita pasal average, dicampur value itu bahagi dengan 2. Sebab apa 2? Katanya ada 2 nombor sini. Itu maksudnya. Okay. 5 plus 6 divided by 2, we have 11 out of 2 and we will have 5.5. Double line. Can you please copy down the answer? Exactly the same dengan solution yang sebagian ni. Kalau rasanya tulisan besar, damitkan sedikit supaya keluar space. Okay, saya teruskan . Example 5, okay. Kalau sudah kena bagi macam mana ni kamu, ada table macam ni, ini namanya frequency table. Now, how are we going to find median in this case? Jangan terus-terus kamu ambil ni 3, 5, 1, 6, 2. No, tidak boleh macam tu. Okay. Kamu jangan lupa, kalau di sini 3, sini 5, sini 1 ni, maksudnya 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 27, macam tu. Okay. Maknanya we repeat 25 3 times. 26 we repeat 5 times. 27 1 time. Itu maksudnya. Okay. That is why ini bukannya data set. Kamu jangan keliru. Ini jumlahnya. Okay. Yang data set itu di atas ni. Faham tak? Jadinya, I'm using method 2 here. Instead of taruh, saya cari dulu ia punya median position. Okay. Kalau tadi cerita pasal median position ini, and when we talk about frequency table, apa yang perlu kamu fokus with the frequency? Itu katanya fokus here. Atau yang kan kamu lihat tu, frekuensi itu, and all of this value, arah frekuensi itu, you sum them all. Okay, kamu add them all. Kamu cari dia punya sum. Campur semua. 3 campur 5, campur 1, campur 6, campur 2. And you should get 17. Salin apa yang saya buat ni di dalam kamu punya buku. Exactly the same. Okay. Jangan di shortcut. Ini salin, fokus here ni salin. Ini 17, ini salin. Okay. Then the next one, your step 1 will be to find out median position with the formula given in your notes. N is the number of value. Itu tak pentingnya kamu mencampur tadi. Ini yang akan dimasukkan. N itu is 17. 17 plus 1. Ini originally from the question. Tidak akan berubah-ubah. Yang akan berubah ni nah 5 ni. Ni nah N ni. Okay. Jadinya 17 plus 1 divided by 2. Kalau ada TH di sini, we are talking about position. TH ni kan ordering. Position lah. Okay. 18 divided by 2. 18 divided by 2. Terrepeat di sini nah. Jadinya 9th. Jadi, we going to focus with the position of 9. Sama juga kamu. Kalau positionnya 9, fokus tadi tetap arah frekuensi itu. Okay. Tidak berubah frekuensi, tidak berubah fokus tadi itu. Masih arah frekuensi. Now, how to find the 9? Coba kamu lihat sini. Okay. 3 belum sampai 9 kan? Kalau kemari 3 campur 5 baru 8 kan?
Jadi, campur lagi sini. Kalau 3 sampai ke mari, 3 campur 5, 8. 8 campur 1, 9 kan? Jadinya, that is how you going to find out your frequency. Frekuensi kamu bukan jawab 1. Frekuensi kamu jawapannya 27. Atau jangan keliru masih ada student ni yang silap dalam exam. Don't take one here, bukan. Yang kan kamu ambil this 27. Jadinya size 27 is your final answer. Now, means. Ani ada saya akan explain kamu. Sometimes means ani we call it average juga. Tapi ani susah mau kamu faham maksud average-nya ni ya. Means ani sometimes kena panggil average, and mode, median, means ani ada je masanya dorang ani kena satukan with the name average. Okay. Jadi kamu ada dua makna for your average. First, average that refer to your mean here, ataupun average yang refer to mode, median, and mean. Ingat itu Jadi Ustazah nak mau kamu keliru. When I said average, perhatikan apa yang Ustazah refer. Either it is about the mean ataupun mode, median, and mean. Ingat ya. Now, mean ni macam yang balik-balik tadi cakap tadi. We add them all. We add all the numbers in the data set, and divide it with the number of values, number of elements that contain in the data set. Itu maksudnya. And ini dua formulanya macam yang biasa, macam yang kita ni buat. InsyaAllah kamu faham ni. In your year 6, kamu rasanya familiar with this, tapi in that level you are not using the words mean. Bukan namanya mean. Kamu on that level in your year 6, kamu panggil ia average. Okay? Kamu panggil ia average. A-V-E-R-A-G-E. You call it average. So, average kaya, means kaya, caranya masih sama. Bukannya alih-alih tu Year 6 aku panggil ni average, aku buat macam mana ni? Indah. Pelajaran kamu year 6 average itu, itu yang kamu belajar sekarang ni, tapi namanya mean. Masih je pulang kena gunakan perkataan average itu. Jadi, seperti yang saya explain tadi, penggunaan average ada dua. Satu, ia refer to mean, and sometimes average itu kena gunakan untuk merefer mode, median, and mean. Ingat itu Then, yang kedua sini, in case kamu pakai frequency table ada sedikit different, I will show you in our next example. Okay? Can also explain all this formula. Now, example 6 part A. Ini simple sikit. Ini maksudnya ni kamu. This is the data set, right? Jadinya we add them all. We add them all like this. Then kamu kira tak berapa values in your data set? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu maksudnya 7 sini. 35 out of 7 and you will get 5. So your mean is 5. Now, part B ni kamu dah ada jawapannya kan ni di dalam notes kamu tu. Can you please copy down exactly the same, no shortcut. Ani since ani notes, jadinya you must understand apa maksudnya data set, apa maksudnya number of elements ani.
Elements kaya, value kaya, sama tua. In exam, kamu boleh taruh saja sini. Okay. Now, you add them all the data set here, kamu campur. Then, the number of elements, number of values-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bila kamu campur, ia jadi 672 divided by 5 and you should get 134.4. Okay. Now, moving on with example 7. Kalau kena bagi table macam ni, itu namanya frequency table. Tapi, kalau dalam cerita means, ini kamu jangan keliru. So far, kita ni sudah belajar 3 ni. First, tadi mode. Second one is about your median. Median pun ada frequency table. Mode pun ada frequency table kan. And means pun ada frequency table. Nanya, these three dalam 3 ni ada different ia punya cara kan mencari. Jadi, kalau dalam means ni, ingati, we need to add them all in the data set divided by number of elements, number of values. Tapi, kalau kamu lihat di sini, ani not yet ia punya total arah frekuensi ni. Okay. Arah frekuensi ni, it's not yet ia punya total. Tapi, ani sebenarnya number of element. Okay. Ini sebenarnya number of elements. Sama je macam tadi. Ini maksudnya kamu 0 tu ada 13 times. Okay. 1 tu ada 21 kali. Itu maksudnya. Okay. 1 tu ada 21 kali. 2 tu ada 34 kali. 3 tu ada 21 kali. 4 sini ada 13 kali. 5 tu ada 8 kali. Impossible je tu teknikan buat macam mana kan. Tu buang masa tu kalau teknik buat macam mana. Jadi, in other way, kita ni pakai the another methods. Ingati, frekuensi di sini is not the total. Bukan total. Di sini ni sebenarnya number of elements. Jadinya, how to find your total? How to find your total is like this. Ini sesama kamu tambah one another row di bawah tu. Tambahkan one another row and salin ni. Ini namanya sum of fx. F times x. Di mana dapat ni, kenapa saya suruh kamu simpan bawah? Supaya senang kamu melihat. 0 kali 13, 0, 1 times 21, 21, 2 times 34, 68, 3 times 21, you should get 63, 4 times 13, you should get 52, 5 times 8, you should get 40. Salina. Then, ini cara yang mudah yang saya boleh share sama kamu untuk kebaikan exam kamu juga, supaya kamu dapat buang masa. 1, tambah one row di bawah to find sum of fx. Jadi, di ujung sini, kamu buat ia punya total. Okay? Like this. Nah. Ada gunanya ni. Kadang saya gitu kamu. Benar-benar. Then, once sudah kamu dapat yang di belakang sekalian ni, senang tahu mencari. Okay? Once kamu dapat yang di belakang sekalian ni, senang tahu mencari. Ia punya number of element is 110. Ia punya total is 244. Pakai tu formula tu macam biasa. Okay? And soalan mau increase significant figure, wajib kamu ikuti. Jadinya your answer should be 2.22. Bracket nearest to 3 significant figure. Sanina. Bisa menyalin, jangan gagas. Kalau ketinggalan, kamu boleh pause. Sakit sudah selesai. Okay,
The next one, example 8. Kalau example 8 ini, apa bezanya dengan tadi? In here, your mean is given. Okay? Your mean is given. And dari tadi, Ustazah guna saja perkataan sum of elements out of number of element, kan? Itu yang tadi, dari tadi Ustazah gunakan. But in here, Ustazah akan lihatkan kamu, in this case, tapi soalan ni pernah kamu buat ni. Pernah kamu buat dalam year 6. Okay? Dan ini juga antara soalan yang famous dalam PSR kamu ni. Okay? Jadinya, di sini Ustazah akan guna perkataan total. Okay? Macam mana saya gunakan sekarang? Caranya masih sama. Sum of all elements itu kan total. Boleh kita gunakan. And di sini kamu jangan keliru. 60 sini bukannya total. Dan jangan dibuat di sini di dalam numerator tu. Okay? 60 here is about your mean. 60.5 is your means. And 12 here is number of elements. Okay? Sekarang. Ia mau total of 12 student, kan? Jadi, sama masih ni kamu. Di sini saja yang saya guna perkataan total instead of sum of all elements. Saya guna perkataan total supaya lebih mudah. Fill in mana yang given information. 60.5 mean is given. Number of value is given 12. So, yang missing is total. Total equal to 60.5 times with 12. You should get 726. Siapa yang Indah dapat ni bertanya. Saya explain kamu nula ali-ali. Alright? Kita play off dia. Next. Soalan ni ke B. Ini yang selalunya dalam examnya. Apa yang kamu lihat dalam example 8 ni. Ini tu yang selalunya keluar dalam exam. Tapi masih je banyak lah. Masih je banyak student yang tidak berapa terjawab ni. Be flexible bah kamu. Dalam exam, be flexible. Tidak semestinya notes kamu macam ni tengahnya dalam exam. Exam ni, ia kan sometime, ia boleh masukkan 3 or 4 topics in one questions. Jadi, be flexible lah. Be flexible and follow apa yang kena instruct. Cuma tu bah. Okay? Macam mana yang kebiasaan ni? Apa yang barunya di sini, katanya ada 2 studentsnya. Each. Bulatkan perkataan each. Maknanya seorang 60. Kalau 2 orang, 120. Okay. Ia ada perkataan each di sini. Maknanya seorang 60. Okay. Join the groupnya. Group siapa? Group 12 orang ni. Kan awal-awal asalnya 12 tak pernah. Kan asalnya 12 kan? 12 kan? 12 students. Okay? Jadi, ada 2 orang join. Ada orang baru. New members. Okay? New members join the groups. Jadinya, number of groups pun berubah. Number of students in the group pun berubah. Then, ia mau find the new means. New means. Jadi, new means di sini bukan kamu akan memakai ia 60.5. 60.5 di sini means for 12 student. Okay. Ini new means ini we going to find out means for 14 student. Itu maksudnya. And highlight with this one. Ini mesti kamu patuhi. Kalau kamu dah patuhi, tidak markah. Okay. Sekarang. Number of value macam yang saya cakap tadi berubah sudah jadi 14 sebab ada 2 orang masuk. Okay. So new number of value is 14. Total pun berubah. Kalau tadi total untuk 12 students 726. Tapi sebab ada 2 orang members baru masuk which is 60 each, jadinya 120 tambahannya. Okay, 120 tambahannya. Jadi, the new total will be 846. Part ini saja yang kamu need to kerja keras. Okay,
Dapat 1 macam biasa kita menjawab. Okay. Add 146 divide by 14. You should get 60.4. Don't forget soalan mau in terms of soalan mau round off to correct to 3 significant figure. Jadi 60.4 bracket to 3 significant figure. Salin bisa-bisa ya. Rasanya cukup space 1 untuk kamu menyalin. Exactly the same apa yang sudah salin di sini. Okay. Now, range. Range ini bunyi saja heavy, tapi sebenarnya simple saja kamu. Apa sebenarnya range ini? It is about the difference between the largest value and smallest value. Itu maksud range. Okay. Then, yang part 2 ni, yang the second point ni, I will discuss this point further in part 2 untuk next lesson. Tapi ini sudah bacakan saja. In statistics, a range shows how spread out a set of data is. The bigger the range, the more spread out the data. If the range is small, the data is closer together or more consistent. Nanti kita ni discuss about this point. This will be the formula. Range equal to biggest number minus smallest number. Now, taruh saja example 9. Kalau kamu lihat di sini, yang mau range, jadinya you find out what is the largest number and what is the smallest number. Salin exactly the same macam yang saya bagi ya. Tapi untuk example 9 ini kamu sudah kena sediakan jawapannya. So, largest number will be 8 and your smallest number will be 2. So, your range should be 6. Okay, next one. Example 10. Ya Allah, suara. Example 10. Find the range. Macam biasa, what is the largest number? 7. Smallest number 3. So, your range should be 4. That's all. Itu kan itu kamu mencari range. And in here. Nah, dalam exam, indah semudah yang kamu pikir. Okay. Ini istilah ada ia punya challenge-nya. Di sini you have two information. Kalau ada soalan macam example 11 ni, atau gunanya yang tadi yang information about consistent kah, not consistent kah, ia tutup kamu untuk reasoningnya. Okay? Tapi ada juga ia punya soalannya tu. Atau nanti saya explain in part 2. Okay? Now, find the range for Rachel and John. Kamu jangan mudah kabak-kabak. Kalau melihat soalan macam ni, jangan mudah takut, jangan mudah give up. Okay? So, stay fokus buat kamu. Fokus dengan soalannya. Ia mau range. Well, kamu sudah faham apa range. Tapi, ia mau untuk si Rachel dan ia mau untuk John. Jadi, satu-satu. Lihat dulu si Rachel, baru kamu melihat si John. Jadinya Rachel, siapa lagi kan? Rachel. Okay, for Rachel, mana yang ia punya largest number? Will be 22. And smallest number will be 20. So, for Rachel, the range is 2. Ini buat working sini ya. Buat working sini arah space given atau. Then, moving on with John. John, mana ia punya apa ia punya largest number? 36. And what will be ia punya smallest number? 12. So, the range for John is 24. Itu maksudnya. Okay. Tolong salin. Exactly the same. No shortcut. Siapa tulisan bahasa Arab tu damitkan. Supaya space satu cukup. Okay. Now. Jadi, up to now, kamu sudah belajar 4 cara. 4 different steps. First, for mode.
macam mana cara kita ni mensolve. Median, macam mana cara kita ni mensolve. Means, macam mana cara kita ni mensolve. And range, macam mana cara kita ni mensolve. So, ini saya akan emphasize saja. Hari ini, as a summarization, kamu sudah belajar empat terms. Mode, median, means, and range. Sometimes, ada je dalam buku, ia akan sebut mode, median, and mean ini as average. Dan macam yang saya explain tadi, means also kena panggil average. Jadinya di sini, kamu mesti faham, average itu ada dua makna. Satu untuk means, satu untuk mode, median, and means. Okay. By now, you should know what is data set. Data set is a set of information given. Okay. Then, kalau mode, the most often, the higher frequency atau mode. Kalau median, you need to reorder first. Be careful. You need to reorder. Kalau middle-nya odd numbers, should be fine. Terus, direct saya jawab. Kalau jawapannya even numbers, ia punya middle term satu even numbers, your median will be the average of the two middle terms. Then means you add them all, divide by numbers of element, and range the difference between the largest numbers and the smallest numbers. With this lesson, you should know how to calculate mode, median, mean, and range. Okay. Jadi, pelajari, pahami. Kalau ada part yang dah faham, bertanya. Okay. And we'll stop our lesson now. Macam biasa, Tani sudahi dengan doa. Doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan padamu ilmu-ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku memerlukannya kembali. Dan janganlah engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan yang memiliki semesta alam. Amin.